आपण सचेतनता वार्ता दौरान 2 दिन जमती इलेक्शन होची प्रचार सरुची भोट सरुची सांगे सांगे आ गोटे प्रकार कथा ये 2 प्रकार कथबार्ता केबे ग्रहण योग्य नुहे कि ग्रहण योग्य हो पारिबो नाही। सेटा कोन प्रधानमंत्री की देखा जाऊ नाही? प्रधानमंत्री कोन किछि देखु नांती? निज पाई जेतेबेले आवश्यक पड़ुची राली करने को पड़ुची पैसा खर्च होउची एवं सबू दमदार प्रचार होउची एवं खर्चर सीमा नाई निजे ग्रस्त करुचंती मंत्री माने ग्रस्त करुचंती 10 गाड़ी नहीं जाउचंती सभा समिति होउची निजर व्ययबहुल खर्च होउची हो नाही। साधारण लोकों को ऊपर जी गोटे लिटर तेलर किपरि बंचे कि 2 दिन जीव ताकू सचेतनता वार्ता दिया होउची जे सब बंद बांद कर दियो आउ साड़ को आगाव नाही। ये की प्रकार जिनिस कौन आपण सूचेवा को चाहूचंती? बर्तमान गैस बंद है आपण से वार्ता भितर कौन रहिले आपणकर सहयोग कौन रहिला बारंबार समस्ते चाहूचंती से विषय जानिबा पई किंतु से विषय आसिला नाही। उल्टा फल हलानी बर्तमान या जे आम उपरे सबु बेड़ी उपरे कोरडा कटकणा उपरे कटकणा ये सब जिनिस लागि चललानी। प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जो सचेतनता वार्ता देइचंती ता वास्तव गोटे हास्यास्पद भली कथा देखा जाउची। मध्य प्राच्य जितेबाला लड़ाई आरंभ होला युद्ध आरंभ होला ईरान एवं पैलेस्टाइन भितरे एवं ता भितरे अमेरिकार प्रबल चाप अमेरिका मध्य सहयोग कला व्यापक भाव में इजराइल को इजराइल इराक युद्ध भितरे आमे देखिले भारतर गोटे थिला चिंताधारा प्रधानमंत्री गले इजराइल एवं 2 दिन सेठारे रहिले 2 दिन पर से कहले जे शांतिर वार्ता सब आम दे आसचु शांति रहू प्रतिष्ठा हो किंतु 2 दिन फेरिबा परे ता परे परे ईरान एवं इजराइल युद्ध आरंभ हो गला एवं ता परवर्ती स्टेज रे एते भयंकर आड़ को से गला अमेरिका ध्वंसर तांडव लगा ईरान मध्य तार क्षेपणास्त्र जहाँ थिला से सब मारी चलले कई का कथा सुनिबा को अवस्था रहिला नहीं एवं ये एते व्यापक भाव में बढ़ी चलला जे गोटे संकट देश भितरे सारा विश्व को गोटे संकट आसी पहुंची गला एवं जो मानक उपरे मानवर अमेरिका राष्ट्रपति डिपेंड करथिले जे आम नाटो कंट्री अच्छी जो माने से माने सहायक हेबे एवं ईरान को अटैक करिवे हारमुज जो पथ अच्छी हारमुज टाकू दखल करके आमे नहीं जीवा किंतु ईरान जो बड़ी भाव में खंजी थिला सेठी तार बोमा ये सब खंजी थिला एते सहज नथिला ताकू से भितरे दखल करिया पाए ये प्रणाली भितर कि देखा गला भारत और ईरान रो संपर्क अति घनिष्ठता थिला। ईरानवासी चाहूले जे आम उपर जो अटैक होउची आमर जो लोक निर्मम भाव में मरुचंती भारत कौन भारतीय माने कौन प्रकार आम प्रति संवेदनशील अच्छा तेणु भारतर जहाज को छाड़ी दि जाऊ अन्य मानक अटका जाऊ किंतु देखागला युद्ध जिते थमिबा बसिला सेतेबेले ईरान रो सैन्य माने मध्य भारतीय जहाज उपर गुलीमाड़ कले एवं तार परवर्ती स्टेज रे सेतिक बेले आरंभ होला प्रकृत रे जे तैल संकट हम गैस संकट देखादेला एते भली भाव देखादेला ता वर्तमान सुधा मध्य कमी ना ये छोट छोट दोकानी माने आईदर पूरा बेपार पत्र बंद करदेले नले 2 गुणारू अधिका दाम सबू गुड़ाक जलखिया छोट छोट दुकान जो गैस अधिका पैसा किणिले बाध्य से पड़े एवं बड़ बड़ रेस्टोरेंट से पैसा दर बढ़ी चलले ये वर्तमान देखा जाउची जेतेबेले युद्ध आपातत गोटे बंद अवस्था को आछि गोटे शांति कथबार्ता चली से समय बेले आमर एठी देश रे 5टी राज्य रे निर्वाचन है एवं से निर्वाचन भितर प्रधानमंत्री बहुत समय व्यस्त रहिले आसाम पाई गले वेस्ट बेंगल पाई गले एवं वेस्ट बेंगल रो सभा से बारंबार से कथा गुड़िक उठेले भारत शांति चाहे भारत ये हुए एवं लोकल फैक्टर रे राज्यर जहाँ जहाँ है से सेठी भाषण रे देले एवं रिजल्ट मध्य जेतेबेले आसीगला तापरे 2 दिन पर वर्तमान जो घटनावली सब हो चली आपन देखंतु गत काली आज 2 दिन तले आरंभ होला वेस्ट बेंगल रे शपथ ग्रहण उत्सव आरंभ होला माननीय मुख्यमंत्री सेठी प्राय हाराहारी 7-8 लाख लोक पाखापाखि जमा होते से माने मध्य जो गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकल इत्यादि नहीं कि आसते
ସେମାନେ କ'ଣ ସେଟା ସବୁ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିक ଗାଡ଼ି ଥିଲା ନା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପବନରେ ଚାଲୁଥିଲା? ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତୈଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆସାମରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଚାଲିଛି ସେଠି 5 ଲକ୍ଷରୁ ଲୋକ କମ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଭିତରେ ତେଲର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେଟା କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ନିଜ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ରାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁ ଦମଦାର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ସୀମା ନାହିଁ। ନିଜେ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, 10 ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସଭା ସମିତି ହେଉଛି, ନିଜର ବ୍ୟୟବହୁଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହଉନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ତେଲରେ କିପରି ବଞ୍ଚେଇକି 2 ଦିନ ଯିବ ତାକୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆହେଉଛି ଯେ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ଆଗାଅ ନାହିଁ। ଇଏ କି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ? କ'ଣ ଆପଣ ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆପଣ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କ'ଣ ରହିଲା? ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଉଲ୍ଟା ଫଳ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ ଯେ ଆମ ଉପରେ ସବୁ ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା, କଟକଣା ଉପରେ କଟକଣା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗି ଚାଲିଲାଣି। ୟାର ପ୍ରତିଫଳନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ସୂଚାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ କମିଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଅର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ କମିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରତୀୟବାସୀ କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ? ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଛି ଏବଂ 2 ଦିନ ତଳେ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସେଇ କଥା ଦିନେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଲି ବୁଲନ୍ତୁ, ଘରେ ବସନ୍ତୁ, ଘର କାମ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ୟାର ବାବା କ'ଣ ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଥିଲା, କାରଣ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହେବ, ରୋଗ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କଟକଣା ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ାଅ, ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଅ, ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଅ, ସେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ରୋଗ ଯାଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥା ହେଲାଣି। ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାରତବାସୀ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ, ବିଶ୍ୱରେ ତାର ନାଁ ରହିଛି, ଏହା ସମୃଦ୍ଧି, ଏହା ବିଶ୍ୱରେ ତାର ନାଁ ଅଛି। ଆପଣ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଛି, ପ୍ରଚାର ସରୁଛି, ଭୋଟ ସରୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା। ଇଏ 2 ପ୍ରକାରର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆକୁ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗରିବ ଲୋକଠୁ ଧରି ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା ଆଗରୁ ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ହଠାତ୍ କରି କଥା ଆସିବ ତେଲ ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ହେଉ। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଗାଡ଼ି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ? ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ହେବ? ଏବଂ ଦରଦାମ କିପରି ଭାବରେ ହୁ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛି, ଆଗକୁ କିପରି ଭାବରେ ବଢ଼ିବ, ଏ ଦେଶ ଏ ଲୋକ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଗିବେ। ତେଣୁ ଆମର କହିବା କଥା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା, କାମ କରିବାର ଢଙ୍ଗ, ଦେଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 140-142 କୋଟି ଲୋକ ପରିବାର, ମୋର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ, ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହିବେ। ଯୋଉ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଆଗେ ମାନିବ ତ? ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 5-6 ଗାଡ଼ି କିଣା ପରେ ଗାଡ଼ି କିଣି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ପରେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସଭା ସମିତି କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ନେତା ବା ଲୋକ ସେ 5ଟା ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଯେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ହେଲା, शुभेन्दु अधिकारी मुख्यमंत्री भाव में शपथ ने प्राय 10 लाख लोक पाखापाखि गदा होते। से जो लोक आसिले से किए बार्ता दे कहले शपथ ग्रहण समारोह जदि राजभवन होता अल्प लोक अल्प ऑफिसर एवं केवल आसते राज्यपाल एवं चीफ जस्टिस ये जो माने निमंत्रित हुए संविधान भितर अच्छा काम सरी था एत दरकार आवश्यकता ना खर्च कमी जाता सेठी आसाम रे सेठी मुख्यमंत्री जो शपथ ग्रहण कले से आगुरी भी सेया होउतिला खर्च काट करने मुख्यमंत्री माने आमे देखिचु राजभवन भितर कर राष्ट्रपति भवन भितर शपथ पाठ होती
ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିକି ପବ୍ଲିକ ସମାବେଶ କରିକିରି କ'ଣ ଆମେ ଜିତିଛୁ ବହୁ ଭୋଟରେ ଏସବୁ ସେ ଯେଉଁ ତେଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ମାନଦଣ୍ଡଟା ସେଇଠି ସ୍ଥିର ହେବା କଥା ଯେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କଥାକୁ ଆମ ଦଳ ଲୋକ ଆମ ସରକାରୀ ନିୟମ ବେସରକାରୀ ଲୋକ ଆମ ଦଳର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗ ମାନିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପଛରେ ସଚେତନ କରାଇବା ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ହଉନାହିଁ।